मेरा नाम काise है, मैं मेगा मेमोरी की स्टूडेंट हूँ। मैं आपको सम फेमस बुक के अंदर ऑथर बताऊंगी। अभिनंदन सुकंद्रा, महाकवि कालिदास, अनामत बंकिम चंद्र चटर्जी, अर्थशास्त्र कुटली कुली, मूर्खराज आनंद, देवदास चंद्रशेखर चटर्जी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, गीतांजलि गोरा, रविंद्रनाथ टैगोर, हितोपदेश पंचतंत्र, पंडित विष्णु शर्मा, गोल्डन सरोजिनी नायडू, इंडिया 2020, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया फिलोसफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, लाइफ डिवाइन श्री औरबिंदो, मालगुडी डेज आर के नारायण, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मोहनदास करमचंद गांधी, दी महाभारत एंड श्रीमद् भगवद गीता, वेदव्यास, दी रामायण, महर्षि वाल्मीकि, अ पैसेज टू इंडिया, E.M. Forster, A Tale of Two Cities, Charles Dickens, Ernest Demand, George Bernard Shaw, From the Barrel Toll, Ernest Hemingway, Republic, Plato, Ivanhoe, Sir Walter Scott, Lucia M. Alcott, called Donald Defoe, Cullen Crush,